Hindi na pagod yan, kahit force to force yan. First to 10 pa yan. Kahit force to fifth pa. Kahit kulang, no? Oo, ay tulong ha. Nalaban? Kompleto rin naman. Malakas din sa amin. Parang ano pa po, 2022. Nicely! Hand up! Uy! Number 87, Pablo Rusty Ball. Sige lang, sa blue. Ansap na lang. Sila shoot, sila. No, takto ka lang, lalay na lang. Pag 5 minutes ka na lang. Okay. Pag 5 minutes ka lang mataw. Basta lang. Wow! Nice one. Ikaw. Kaya rin. Nice one. Tinalwa kayo. Rusty Ball. Nice! Diretso, wala. Kaya! Magkatrabaho kami. Huli! Pagkatin! Ikaw. Presto! Hands up! Narinig ko na. Kaupat na. Sub po. 87, Pablo. Mali. Yung dalawang palmo, ano mga papalit? Pumesto kayo, bibigyan kayo ng ton, peso ton. Peso ton sa open. Ton, sige! Darin. Martin! Sige, tatay mo tayo. Isang tira. Pasok nyo ha. Drive in! Bang! Wala tayo bang open si Ton, tira. Tama lang. Yung driving room mo. Tapos mag-iwali kayo, ano?
Hindi pag sa office eh. Hindi ko mababa Stand yung ko, mga... stand kanina, inom lang yun. Wala tayo ano. One to rolling. Taas lang. Pag nakakuha ka, nakatira, wala magagawa. Kaya tayo kanina pa. Guys, kung tayo, natin po kanina po. Bakit po siya sino yun, wala tayo score. Ang kalat mo. Foul. Power 11. Larua. Lombang pa. 75. Support. Penalty. Power 20. Delphi. That's your fourth. 30 ball. Larua. Palitan. Tira. Ayan, ligal. Dalawa. Power 3. Reyes. Kami na lang dito. Your first. Penalty. Penalty? Ang apat talaga, ginagay lang ng luna. 14 ball only. Larua. Penalty. Power 13 Venus. Your first. Penalty. Out and back. Ice cream? Ako pa. Penalty yun. Galing boy. Galing, tira ka lang. Laro ko yan eh. Kaya nga. Hindi po daw ba natin, ito no? Oo. Kunti pa. Para hindi Nila makalayo. yan, ako nila yan. May consent to, di ba, sir? Tayo babagal ah. Dalawa ka pala. Mayabang na kupal.
Dito 2 minutes, nagpapasma din babalik mo. ako lahat yan. Ako bagsak. Hawakan mo yung kamay mo para di ka mangalay. Uy. Oo, di ba? Captain, baba! Captain, baba! Foul number 23, Cassie. That's your third. Sir! Third yun, third. Third. Kapalit ako yun, third ka. yan. 78 times, di ba? Ay, ba? Galing lang nakuha niya talaga. Blue! Okay. Nagkakamali lang. Ano? Nagkakamali lang. Pasensya na. Tao lang din. Tao lang. Shot clock 80. Turnover. Palita ko ng survey. Nag-i-error ka. Champion eh. Tumayo mo lang eh. Oras. Preso na lang. Ay, di pa tinira. Ayun pala. Yung pala. Time out. Pag yung pumasok pa, ewan ko na lang. Nalulusot ako parang. Foul number 11. Laruro, that's your shot. Keep your one foul. Graduate! What's up lang tayo? Go Alvarez! Oras. Kain. Iwan mukha.
Basket. Pa! Ayun na yan! Sira. Ikot lang, ikot! 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 23, Ikot lang, ikot! Ikot! 20. Uy, bulo. Basket foul, Alvarez. Foul number 3. Reyes, the Wala na yan. defender. Tingnan mo. Tayo na sila. Ayaw nyo pa umalis. Seconds na lang pala. Good shot. Okay lang, dito sila. For Alvarez. Okay na, okay na. Down, down, down! Alvarez. 30 seconds. Yan na! Oh, wala, wala. Kaya ko na yan. Hindi nilalaman ko na. Hindi na maangat na rin. Ayun o. Mr. MVP. Mr. Lambang. Okay na, apply ka na sa Gcash. Back to the holding. Naiyak na sila oh. Ang gakit niya na eh. Shot clock. Alvarez. Turnover. 10.7 seconds. One second. Lalim. Iyak na. And the one game, our official score, 1-0-1-9-5, Vigas 9. Our best player, number 3, Reyes. MVP rin. MVP. Best player pa eh, no? Best player siya. Grabe siya no, best player siya no. Yawa mo. Picture tayo, picture, picture. Pre, ano pangalan mo daw? First name. Eko. Jericho. Jericho Rosales.